वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए ख़याबान उर्दू बुक से सबक नंबर 12 को पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 12 एक गीत है और इस गीत का नाम है गीतों के हरवा गूंदूंगी। हरवा यानी कि हार यानी कि माला। तो इस गीत के अंदर एक प्रेयसी एक महबूबा होती है जो कि अपने महबूब की याद में गीत लिखने की बात कह रही है कि मैं अपने गीतों के ज़रिए से अपने एहसासात अपने महबूब को बताऊंगी। तो बच्चों, इस गीत को किसने लिखा है? सलाम मछलीपुरी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम शायर के तारुफ को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में शायर का तारुफ या फिर शायर के तारुफ से MCQs भी आ सकते हैं। सलाम मछलीपुरी, इनकी पैदाइश 1921 में हुई और इनका इंतकाल 1973 में हुआ। याद रखोगे कि पैदाइश 1921 में और इंतकाल 1973 में हुआ। ये कस्बा मछली शहर में ज़िला जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। याद रखोगे इनका कस्बा था मछली शहर, ज़िला था जौनपुर और स्टेट था उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आजमाइशों यानी कि जदोजहद से भरी हुई इन्होंने ज़िंदगी को गुजारा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ये एक मामूली मुलाजमत से इन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी की यानी कि पैसे कमाने धमाने की शुरुआत की थी। एक मामूली जॉब से जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से स्टार्टिंग की थी और फिर बाद में ये ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए थे और इन्होंने दिल्ली को अपना घर बना लिया था, यानी कि मुस्तकिल तौर पर ये दिल्ली में रहने लगे थे। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में ये बाहैसियत प्रोड्यूसर के रूप में काम करते थे। इनकी तबीयत में एक ख़ास तरह की वारफ्तगी थी, यानी कि इनका जो जज्बा होता था वो जोश से भरपूर होता था। अपनी रोमानी नज़्मों में इन्होंने जिद्दत तराज़ी की बहुत अच्छी मिसालें पेश की हैं। जिद्दत तराज़ी का मतलब है इनकिलाबाना अंदाज के अंदर इनकिलाबाना अंदाज को अपनाते हुए इन्होंने शेर व शायरी को मीठे अंदाज के अंदर प्रेजेंट किया था। इसके अलावा इन्होंने अपने गुफ्तगू के अंदाज यानी कि बातचीत के अंदाज और ड्रामाई अनासिर के बरजस्ता इस्तेमाल से यानी कि इन दोनों ही चीज़ों के इस्तेमाल से इन्होंने अपनी नज़्मों को अफसाने की तरह दिलचस्प बना दिया था, क्योंकि इन्होंने जो इनका गुफ्तगू का अंदाज़ था वो ड्रामाई था। इसी वजह से इनकी नज़में एक अफसाने के तौर पर अफसाने की तरह दिलचस्प नज़र आती थी पढ़ने के अंदर। उसके अंदर एक ऐसी कहानी छुपी होती थी जिसे सभी लोग पढ़ना पसंद करते थे, जिस तरीके से कोई अफसाना होता है। इनके तख्लीकी मिजाज में उपज बहुत थी। तख्लीकी मिजाज का मतलब क्या है कि जब ये किसी भी चीज़ की तख्लीक करते थे, लिखते थे गज़लें या नज़में वगैरह, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा उपज थी। नई नई चीज़ें ये उसमें शामिल करते थे। इन्होंने शायरी इजहार के नित नए रास्ते भी निकाले थे अपनी दिमागी उपज की वजह से, और नज़म में हैयत यानी कि बनावट के कई तजुर्बे भी किए थे। नई नज़म के अच्छे शायरों में ये शुमार किए जाते हैं। याद रखोगे कि ये नई नज़म के अच्छे शायरों में शुमार किए जाते हैं। नग़मे, पायल और वुसअतें इनके मकबूल मजमूओं के नाम हैं। सलाम मछली शहरी के गीत भी बहुत खूबसूरत हैं। सलाम मछली शहरी को हुकूमत हिंद ने उनकी अदबी व शेरी खिदमात की वजह से पद्मश्री के एजाज़ से भी नवाजा था। इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था और यहीं ये मदफून है। अब बच्चों, इस गीत का मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। मरकज़ी ख़याल का मतलब सभी बच्चे जानते हैं कि इस गीत के ज़रिए शायर ने क्या पैगाम, क्या संदेश दिया है, किस बात को बताने की कोशिश की है। तो आप लिखोगे कि सलाम मछली शहरी ने इस गीत में एक ऐसी औरत के जज्बात के बारे में बताया है, एक ऐसी औरत के जज्बात की इक्कासी की है जिसका प्रेमी कहीं दूर है और वो विरहा यानी कि प्यार की मारी है, विरहा की मारी है और उसकी याद में गीतों के हार यानी कि हरवा गूंद रही है, गीत गा रही है। हार चूँकि फूलों से गूंथे जाते हैं, इसलिए वे अपने जज्बात और एहसासात को फूलों के रूप में हार बनाकर अपने प्रेमी की नज़र करना चाहती है। समझ में आ गया?
کہ وہ ان گیتوں کے ذریعے سے اپنے جذبات کو اپنے پریمی کو بتانا چاہتی ہے۔ تو اب ہم اس گیت کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو پہلے گیت پڑھ کر بتاتی ہوں، چند مصرے ہیں یہاں پر۔ گیتوں کے ہروا گوندوں گی، ہاں سمندر کومل گیتوں کے، کچھ نازک کلیاں لاؤں گی اور ان تاروں کو بلاؤں گی، اوشا کے گلابی ڈورے میں آشا کے پھول پروؤں گی، گیتوں کے ہروا گوندوں گی، ہاں سمندر کومل گیتوں کے۔ تو بچوں سب سے پہلے سیاق و سباق لکھنا کی یہ مصرے سلام مچھلی شہری کے لکھے ہوئے گیت سے لیے گئے ہیں، جس کا عنوان گیتوں کے ہروا گوندوں گی ہے۔ بچوں سیاق و سباق لکھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے، ادروائز ایگزام میں مارکس کٹ ہوتے ہیں۔ تو تشریح میں لکھو گے کہ سلام مچھلی شہری ایک برہا کی ماری عورت کے جذبات اس کی زبانی پیش کر رہے ہیں اس گیت کے ذریعے سے۔ کیا لکھو گے؟ سلام مچھلی شہری ایک برہا کی ماری یعنی کہ پیار کی ماری عورت کے جذبات اس کی ہی زبانی پیش کر رہے ہیں۔ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے پریمی کے لیے نازک گیتوں کے ہار گوندوں گی، ان گیتوں کے لیے کچھ نازک کلیاں لاؤں گی، آسمان سے چمکتے ہوئے تاروں کو بلاؤں گی اور صبح کے گلابی ڈورے میں اپنی چاہت کے پھول پرو کر گیتوں کے ہار گوندوں گی، ایسے گیت جو خوشنما اور لطیف ہوں گے۔ اوشا کسے کہتے ہیں بچوں؟ علی الصبح یعنی کہ فجر کو کہتے ہیں، جب آسمان پر سرخی پھیلی ہوتی ہے، اور اسی سرخی کو شاعر نے گلابی ڈورے کہا ہے۔ آگے کی مصرے ہیں، سنتی ہوں ساجن آئے ہیں، جذبات میرے تھرائے ہیں، ان پریم کی نازک لہروں پر میں اپنی نیا چھوڑوں گی، گیتوں کے ہروا گوندوں گی، ہاں سمندر کومل گیتوں کے۔ تو سیاق و سباق یاد سے لکھنا۔ اب تشریح میں لکھو گے کہ برہا کی ماری عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے ساجن میرے محبوب آئے ہیں، اس اطلاع سے میرے جذبات تھرانے لگے ہیں، میں محبت کی نازک لہروں پر اپنی کشتی کو چھوڑوں گی، گیتوں کے ہار گوندوں گی، ایسے گیت سندر کومل ہوں گے اور ان کے دل کو وہ موہ لیں گے، یعنی کہ ساجن کے دل کو موہ لیں گے۔ آگے لکھو گے، یہاں شاعر نے شاعرانہ انداز میں برہا کی ماری کے جذباتوں کی عکاسی کی ہے کہ جس طرح کشتی سے ایک جانب سے دریا کی دوسری جانب پہنچتے ہیں، اسی طرح اپنی محبت کے گیتوں کے ذریعے وہ ساجن تک پہنچنا چاہتی ہے اپنے گیتوں کے ذریعے سے۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری کی اور گفٹ آئٹمس کی خاص چیزیں خریدنا چاہتے ہیں 0% کمیشن میں، تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، بچوں ایک بار ضرور ٹرائی کرنا۔ ٹیچرز ڈے اور فرینڈشپ ڈے یا آپ کے خود کے لیے بہت اچھی اور یوزفل چیزیں ہیں۔ سوال جواب پڑھتی ہوں۔ آشا کے پھول پرونگی کا کیا مطلب ہے؟ تو آشا کے متعدد معنی ہیں، جسے خواہش، چاہ، آرزو اور اصرار وغیرہ کہتے ہیں، تو یہاں آشا کے پھول سے مراد ہے اپنی چاہ اور اپنی چاہت کے پھول۔ اگلا سوال ہے، ساجن کے آنے پر شاعر نے عورت کی کیا کیفیت بیان کی ہے؟ تو ساجن کے آنے پر عورت بے چین ہو جاتی ہے اور اسے اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا، وہ چاہتی ہے کہ اس کی چاہت کے گیت ساجن تک اس طرح پہنچ جائیں جیسے کوئی شخص کشتی میں بیٹھ کر کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔